Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Dharma, saya dari kelas 12 PHA nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang Friends of Service. Baik, yang akan saya jelaskan yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu definisi Friends of Service, dan yang kedua yaitu karakteristik Friends Service, dan yang ketiga yaitu table setting of Friends Service, dan yang terakhir yang keempat yaitu service procedure of Friends Service. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi Friends of Service. The concept of Friends Service arises from the elegant and splendid style of the French court. Friends Service is also termed as court service. The service procedure of Friends Service has been significantly modified and simplified according to the grade of the hotel or restaurant. Saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tentang karakteristik Friends Service. Characteristic Friends Service following key features. We have in there 3 characteristics of Friends Service. First, Friends Service usually follow in classy dining room, lavish restaurant, elegant resort, cruise ship, and casinos. And the second, the unprepared or semi-prepared food are arrived from the kitchen and brought to the dining room, placing on the guerdon, a card, growing on heavy silver plate. But the final preparation is the complete at a side table in front of the guest and served from the service table to the guest on heat plate. And the last characteristic, since foods are cooking in front of the guest, so those foods are cooked or complete which require short time to prepare. And the next, saya akan menjelaskan tentang table setting of Friends Service. Table setting procedure of Friends Service. First, in case of small dining, up to 3 guests, these are placed directly onto the guest table, and the main dish is placed before the guest expected to the serve first. The service plates are placed near this for guest convenience. And the second, in case of large dining, for guests, a guerdon or side table is used. The waiters carry the plate and dish, and the place them to the guerdon, and then serve to the guest with some preliminary portioning or carving to help himself. And the last, service procedure of Friends Service. Service procedure of Friends of Service through performing 2 following action. First, all food except butter, bread, and salad, these items are positioned to the left-hand side of the guest. Is served and clear from the right side of the guest. And second, finger bowl is served with all finger bowl filled with warm water, with rose petals or lemon slice in them in front of the guest. Baik, kesimpulan yang saya bisa ambil yaitu yang pertama, Friends Service merupakan suatu pelayanan yang sifatnya formal atau resmi yang awalnya digunakan untuk tamu bangsawan. Dan yang kedua,
yaitu karakteristiknya. Karakteristik dari friend service ini dibagi menjadi 3. Dan salah satunya yaitu friend service ini biasanya mengikuti atau biasanya ada pelayanan ini ada pada kapal cruise, elegant resort, dan kasino. Dan yang ketiga yaitu table setting of friend service. Kesimpulannya yaitu ada 2 kesimpulan. Maksud saya dibagi menjadi 2, yaitu ada small dining dan yang kedua large dining, di mana small dining ini bisa mencapai 3 orang guest up to 3 guests, dan large dining bisa mencapai 4 orang tamu atau lebih. Ini terakhir itu prosedur dari friends of service, yaitu semua makanan kecuali butter, roti, salad, dan item yang lain berada di bagian kiri dari guest, atau berada di bagian tangan kanan kiri dari guest. Is served and clear from the right side of the guest. Dan yang kedua itu finger bowl, is served with finger bowl filled with. Baik, dan baik saya ulang, yaitu yang terakhir yaitu prosedurnya. Untuk prosedur friends of service dibagi menjadi 2. Dan yang pertama yaitu all food dibagi menjadi 2 performing atau 2 following action, dimana yang pertama yaitu all food except butter, bread, and salad. These items are positioned on to the left hand side of the guest, dimana posisi dari butter, bread, salad, dan item yang lain berposisi di left hand side of the guest, atau di tangan kiri atau di bagian kiri dari tamu. Dan selanjutnya disajikan atau dibersihkan dari sisi kanan dari tamu tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada penjelasan dari saya ada yang kurang dimengerti atau tidak semuanya tepat, saya mohon maaf. Akhir kata saya aturkan panganjali umat. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.